Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestina. Palestina. Stand up tall, this is a wake-up call. Never again means never again for all. To all my people in Gaza, even though we're living far from each other, your pain is my own pain, all for one and one for all. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestina. Palestina. Oh, Palestine in my heart. Palestina. Palestina. Oh, Palestine in my heart. Freedom is our destiny. Gotta make a choice, better be on the right side of history. No one can be free until we all are free. Enough is enough. We gotta stop this genocide. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Palestine. Palestina, oh, Palestine in my heart. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Palestina. Palestina, oh, Palestine in my heart. Free, free, free Palestine. عندما نتحدث إخواني أخواتي عن المسجد الأقصى نتحدث عن المسجد الثاني الذي بني في الأرض بعد المسجد الحرام ل 40 سنة كما في حديث البخاري أي مسجد بعد الأرض أول يا رسول الله؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. نتحدث عن مسجد سماه رب العالمين بالمسجد الأقصى وسماه محمد صلى الله على محمد بيت المقدس وسماه العلماء البيت المقدس أي الطاهر المطهر الذي يطهر من يدخله ولا يحتاج من يطهره. Jadi berbicara tentang Masjid Al-Aqsa, maka kita berbicara tentang masjid nomor 2 di muka bumi setelah Masjidil Haram. Di mana Nabi SAW bertanya kepada ditanya sahabatnya bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali diletakkan di muka bumi? Nabi menjawab, Masjid Al-Haram. Lalu aku bertanya lagi, lalu masjid apa setelah Masjid Al-Haram? Nabi menjawab, Masjid Al-Aqsa. Lalu berapa jaraknya antara pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa? Jawabnya adalah 4 masjid nomor 2 di muka bumi. Yang berikutnya lagi, masjid ini Allah yang kasih nama dalam Al-Quran. Allah sebut namanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal Masjidil Aqsa. Allah yang sebut. Yang berikutnya Nabi Muhammad SAW menyebut nama masjid ini dengan Baitul Maqdis. Banyak sekali hadis Nabi terkait Masjid Al-Aqsa, Nabi menyebutnya dengan Baitul Maqdis. Lalu berikutnya para ulama menyebutnya sebagai Al-Baitul Muqaddas. Jadi ada Baitul Muqaddas, artinya ada rumah yang suci mensucikan, yang mensucikan orang yang masuk ke dalamnya. المسجد الأقصى ذكر في القرآن 6 مرات. باركنا فيه، باركنا عليه، باركنا حوله، وقدس مرة واحدة لكل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذا المسجد الذي أول صلاة صليت على الأرض بعد أن فرضت السماء صليت في المسجد الأقصى. هذا المسجد الذي جمع الله الأنبياء من لدن آدم إلى محمد، وصلى بهم محمد صلى الله عليه وسلم إماما في المسجد الأقصى، وأذن جبريل وأقام الصلاة. وأي ليلة تلك الليلة ليلة الإسراء والمعراج التي نحتفل بها الآن في المسجد الأقصى. Cerita tentang Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah masjid di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan hambanya, berjumpa dengan Allah, menerima perintah sholat 5 waktu, lalu kembali lagi ke Masjid Al-Aqsa. Lalu di Masjid Al-Aqsa Allah kumpulkan seluruh nabi dan rasul yang pernah ada di muka bumi. Lalu Nabi SAW diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebagai imam. Sholat pertama setelah difardukan oleh Allah dilaksanakan di Masjid Al-Aqsa. Sholat pertama dihadiri makmumnya semua nabi dan rasul yang pernah ada. Bayangkan hebat, di situ di Masjid Al-Aqsa ini benar-benar masjid yang punya nilai tersendiri, bukan seperti masjid biasa. المسجد الأقصى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في آخر أيامه يدخل عليه بالأصابع يقول يا رسول الله إذا ابتلينا بعدك بالمقام بما تنصحنا؟ قال عليك ببيت المقدس، عليك ببيت المقدس، علّه يخشى لك ذرية يغدون ويروحون إلى بيت المقدس. Baitul Maqdis juga merupakan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sahabat Nabi bernama Zil Ashabir bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apabila kami tertimpa musibah dengan kematian, kau wafat, apa yang kau berikan pesan untuk kami? Apa yang harus kami lakukan? Kemana kami harus pergi? Dia bertanya, kemana kami harus pergi? Nabi SAW kasih wasiat, alaika bi baitil maqdis, alaika bi baitil maqdis, pergi untuk engkau, pergilah ke Baitul Maqdis. Pergilah engkau ke Baitul Maqdis, semoga engkau nanti mendapatkan keturunan-keturunan di sana yang cinta terhadap Baitul Maqdis, selalu sholat di Baitul Maqdis, pergi dan pulang terus menerus ke Baitul Maqdis, terikat dengan Baitul Maqdis. ويسأله بالحوال حديث بالحوال يا رسول الله هناك أجناد في الشام وهناك أجناد في العراق وهناك أجناد في اليمن لمن تنصحني يا رسول الله؟ قال عليك ببيت المقدس فإنها خيرة أرض الله يجتبي إليها خيرته من عباده، فهي حياة أرض الله يجتبي إليها خيرته من عباده، وخير الهجرة مهاجر إبراهيم عليه السلام. Yang berikutnya adalah nasihat Nabi Muhammad kepada Abu Hawalah, di mana sahabat Nabi Abu Hawalah ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena Nabi bercerita nanti ada pasukan di Syam, pasukan di Irak, di Yaman
pasukan di Irak. Kalau memang ada pasukan-pasukan seperti itu, apa yang kau berikan nasihat untuk kami? Kami kemana? Ikut sama siapa? Nabi menjawab, kau hendaknya bergabung dengan pasukan yang ada di Syam, yang ada di Baitul Maqdis. Kenapa demikian? Karena di Syam, di Baitul Maqdis adalah sebaik-baik bumi Allah. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang akan ada nanti di negeri Syam, di Baitul Maqdis. وبيت المقدس أرض الرباط، أرض الجهاد، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم ظاهرين. أين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأبناء بيت المقدس. ويقول بحديث آخر خير الرباط رباط عسقلان، وعسقلان هي قريب من غزة، فهي أرض الجهاد. والذي نشاهد الآن في فلسطين هي بشرى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلامة التاريخ. هزم التتار في فلسطين، هزم نابليون في فلسطين، هزم الصليبيين في فلسطين، والله سبحانه وتعالى جعل أرض فلسطين عقوبة للكافرين ونجاة للصالحين. Saudara sekalian, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita bahwasanya Nabi bersabda, akan selalu ada umatku yang selalu menang, yang selalu dimenangkan oleh Allah. Kata Ifah Mansurah, dia tidak peduli dengan apapun yang akan menimpa mereka, dan mereka tidak akan merasa terhina dengan siapapun yang menghinakan mereka. Dia selalu berdiri tegak di atas kebenaran. Lalu sahabat bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Di mana mereka? Nabi menjawab, di Baitul Maqdis, wa'af Baitul Maqdis, dan sekeliling Baitul Maqdis. Itu ada orang-orang yang selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwa Palestina itu adalah aktor riba, negeri riba, negeri jihad. Sedari dulu Nabi SAW sudah mengatakan, khairul ribatikum ribat asfalan. Nah, sebaik-baik tempat ribatnya kalian adalah asfalan. Asfalan itu dekat Gaza, berbatasan sama Gaza kayak sekarang nih. Itu memang tempat ribat. Ribat itu ada tempat mempertahankan benteng kaum muslimin, pertahanan kaum muslimin. Nabi sudah menyebutnya dari dulu. Nah, inilah yang saat ini terjadi. Dengan sepanjang catatan sejarah bahwasanya banyak kelompok yang datang menguasai Gaza, yang menguasai Palestina, berakhir di Palestina. Bangsa Mongol, Tatar juga merusak dunia Islam. Terakhir mereka masuk ke Palestina, dibinasakan di Palestina, dan mereka kalah dan masuk Islam rame-rame. Itu kaum Tatar. وآخر الزمن أشراط الساعة الكبرى التي تسمع فيها خروج عيسى، خروج الدجال، يأجوج ومأجوج، رفع القرآن، الريح، كل أشراط الساعة الكبرى آخر الزمن كلها تحصل في فلسطين وحول المسجد الأقصى. فعيسى عليه السلام ينزل في دمشق ويحكم في فلسطين. الدجال يخرج ما بين العراق وإيران ويقتل في فلسطين. يأجوج ومأجوج يأتون من الشرق ويقتل في فلسطين. والنار تخرج من بعد عدن ثم تذهب لفلسطين. والقرآن يرفع من فلسطين. والريح التي تخرج ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله في فلسطين. فكل أشراط الساعة في آخر الزمن تحصل في فلسطين. أنا كلها للصهاينة عيب على هذه الأمة. كيف؟ كل هذه التقديسات والمكانات والبركات التي بشر بها القرآن والسنة كلها في فلسطين. وهذه واجب المسلمين. الأقصى لك ولك ولها وله وله. لكل مسلم يملك الشهادتين. لك حق في الأقصى وفلسطين. ليس للفلسطينيين ولا للعرب. لكل مسلم يملك الشهادتين. هذا هو الأقصى يا أخوة الإسلام. Bahkan Baitul Maqdis atau Palestina yang sekarang ada di dalam Palestina ini, perlu kita ketahui bahwa Nabi SAW memberitahukan kepada kita hampir semua peristiwa akhir zaman yang besar, ya, ciri-ciri hari kiamat besar itu rata-rata terjadi di Palestina.
Seperti apa? Turunnya Nabi Isa nanti. Nabi Isa turun di Damaskus, lalu dia kembali ke Baitul Maqdis dan memimpin umat menjadi khalifah di Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian setelah itu ada Dajjal. Dajjal merusak dunia. Merusak dunia. Setelah Dajjal merusak dunia, lalu Dajjal datang untuk mengambil alih Baitul Maqdis. Ternyata Dajjal mati di Baitul Maqdis, dibunuh oleh Nabi Isa di Babylon, namanya tempat wafatnya, matinya Dajjal nanti. Dibunuh oleh Nabi Isa. Di sana berakhir semua. Lalu Yahudi dituntaskan, dihabisi di Baitul Maqdis di Palestina. Setelah itu datang Ya'juj wa Ma'juj, jebol temboknya. Pernah dengar Ya'juj wa Ma'juj ya? Itu jebol. Begitu jebol dia rusak semua dunia. Gak ada yang bisa menghentikan dia sampai mereka datang ke Palestina. Di Palestina Allah hancurkan mereka semua, Allah binasakan. Kemudian Nabi juga mengatakan nanti akan ada angin keluar dari Palestina. Angin itu mencabut semua nyawa orang beriman. Angin penghormatan. Anginnya sejuk, bukan angin badai, bukan. Angin sejuk, dia angkat semua orang beriman. Sisalah orang-orang di dunia ini, orang-orang kafir yang tidak berzikir Allah. Gak ada lagi yang mereka berzikir Allah untuk mereka nanti kejadian hari kiamat. Semua orang beriman diambil. Kemudian ada lagi peristiwa diangkatnya Al-Quran juga berawal dari Palestina. Semua Palestina itu adalah menyelesaikan urusan orang beriman. Gak mungkin kita biarkan Palestina bagi orang beriman, membiarkan Palestina hancur atau diambil oleh orang-orang kafir Zionis. والصهاينة سيطروا على المسجد الإبراهيمي الذي يعتبر رابع مسجد للمسلمين. مكة، مدينة، الأقصى، المسجد الإبراهيمي في الخليل. الآن المسجد الإبراهيمي في الخليل أخذوه تماما، يمنع المسلمين من الدخول إليه وقالوا هذا لنا، هذا المسجد الذي بناه إبراهيم عليه السلام وفيه مغارة منشور فيها إسحاق وإبراهيم وزوجة إبراهيم وهؤلاء الأنبياء. هذا المكان المبارك المقدس الآن أخذه الصهاينة وحاولوا أن يأخذوا الأقصى، وإذا تركهم المسلمون سيأخذوا الأقصى كما أخذ المسجد الإبراهيمي. لهذا حاولوا أن يهدفوا قمة الصخرة ويبنوا هيكلا فوق صخرة بيت المقدس، فما كان من إخوانكم إلا قاموا بطوفان الأقصى. سموا هذا المعركة المباركة 7 أكتوبر بطوفان الأقصى، أي نحن كنا نصرة للأقصى، دفاعا عن المسجد الأقصى يا مسلمين. إخوانكم الآن في غزة يدفعوا دماءهم وأموالهم ونساءهم ومدارسهم. دمرت غزة أكثر من 80% في الدفاع عن المسجد الأقصى، دفاعا عن كرامتكم، دفاعا عن هذه الأمة، ولعلكم شاهدتم ما حصل كله بسبب المسجد الأقصى. Jadi kalau kita perhatikan kawan sekalian, bahwasannya baru saja 3 hari yang lalu, Zionis Israel mengambil alih Masjid Ibrahim ini. Masjid Ibrahim ini kembali itu di Hebron. Itu Masjid Ibrahim itu masjid nomor 4 dalam umat Islam, masjid suci keempat di dunia ini. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa, kedua Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahim. Masjid Ibrahim ini masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Di situ ada goa. Di goa itu ada pemakaman Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah, kemudian nabi-nabi semua banyak sekali. Nabi Ishak, Nabi Yakub itu di masjid itu. Sekarang udah umat Islam diusir dari sana. Dia bilang ini masjid ini bukan masjid, ini milik kami, milik nenek kami, kalian keluar. Sekarang mereka semua yang korupsi. Bayangkan dari sekalian, semudah itu. Kalau umat Islam semudah ini diambil tanah sucinya, nanti di Baitul Maqdis juga. Israel 2 tahun yang lalu sudah mengumumkan akan membongkar
Baitul Maqdis yang ada musola Qubbatus Sakhra, Dome of the Rock. Itu Qubbatus Sakhra yang kubahnya warna emas. 2 tahun yang lalu dia udah katakan, kami akan bongkar, kami akan bangun kuil Solomon sebagai gantinya. Gantinya dong. Kemudian apa? Itulah terjadi sampai akhirnya terjadi perang 7 Oktober dalam rangka menjaga, membela, jangan coba-coba Israel menodai tempat-tempat suci kaum muslimin, apalagi Masjid Al-Aqsa. Jangan kata segede itu, 1 senti pun mereka tak kasih. Itulah akhirnya orang-orang Palestina, saudara-saudara kita, mereka bayar mahal atas apa yang mereka lakukan dalam rangka menjaga tanah suci kaum muslimin, tanah suci kita, jaga kehormatan kita. Ini yang sedang dijaga oleh orang Palestina. Dia harus bayar mahal. Sekarang ini 90% bangunan di Gaza hancur. Nyawa udah hilang, banjir darah mereka korbankan demi Masjid Al-Aqsa. Sampai sekarang Masjid Al-Aqsa masih utuh. Terus kalau nggak ada perang ini, ya mungkin udah seperti masjid ini ya, hancur sudah. Terus kita apa? Iya, kita akan ditanya sama Allah nantinya. Di akhirat kita akan ditanya sama Allah. Allah kasih masjid suci seperti Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa, lalu dirusak oleh orang Yahudi, dibuat najis di situ. Gak mungkin kita biarkan dia. Oleh karena itu, saudara-saudara kita di Gaza sudah benar, mereka sudah menjalankan kewajibannya, dan kita juga termasuk untuk kewajiban membela Masjid Al-Aqsa. فما قام به إخوانكم يجب أن يقوموا به حتى لو أبين الشعب الفلسطيني بكامله. لن نسمح للصهاينة أن يبنوا معبدا في المسجد الأقصى، لن نسمح للصهاينة أن يقوموا بالمسجد الأقصى. فما قام به الشعب الفلسطيني واجب شرعي على كل المسلمين، لكن لا بد المسلمين أن يساعدوهم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ولا يقتله. وللمسلمين واخوانكم في فلسطين لهم عليكم 5 حقوق. الحق الاول حق الانسانيه. اليسوا مظلومين؟ من يقبل ان يطرد من بيته لياتي في بولندا ولا في امريكا ولا في فرنسا 121 جنسي الان في فلسطين من الصهاينه يتكلم ب90 لغه. ما علاقتهم بفلسطين؟ اذا الحق الانساني شعب مظلوم. فقلت اقتلوا انفسكم واخرجوا من دياركم. من يقبل ان يطرد من بيته؟ هل تقبل ياتي احد يقول من بيتك ياخذ بيتك؟ لماذا يطرد الشعب الفلسطيني؟ وتشاهد كل يوم. اليسوا مظلومين؟ حتى لمن يكونوا مسلمين. الحق الثاني اخوانكم في الدين. اليسوا اخوانكم في الدين؟ اليسوا من اهل السنه والجماعه؟ اليس يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله؟ وربنا يقول ويستنصركم في الدين فعليكم النصر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقتله. ويقول لا ما امن به من بات شبعا وجاره جاعا. اخوانكم جوعا، ماذا قدمنا لهم الان؟ انا كلكم يهلكون من الجوع، اطفالنا تموت في الحضانات، قطع الكهرباء، قطع الماء، قطع الحج قبل هذه الدوله المجرمه بمساعده امريكا والدول المجرمه. هذا الذي يجري في فلسطين حرب صليبيه، العالم كله يحارب الشعب الفلسطيني. اين الامه؟ أين 2 مليار مسلم؟ أين جامعة الدول العربية؟ أين منظمة النظام الإسلامي؟ أين إندونيسيا؟ أين ماليزيا؟ أين باكستان؟ أين السعودية؟ أين؟ أليسوا مسلمين؟ أليسوا إخوانكم في الدين؟ ماذا قدمتم لهم؟ Saudara-saudara sekalian, perkara Masjid Al-Aqsa ini adalah urusan umat Islam sedunia, bukan urusan orang Palestina. Mereka itu hanya kebetulan tinggalnya dekat, berdekatan. Mereka itu artinya tuan rumah, sahibul bait. Ya. Orang negeri yang tinggal di situ. Jadi mereka itu mempertahankan, tapi bukan berarti orang Indonesia yang Muslim tidak punya kewajiban untuk membela Masjid Al-Aqsa. Bukan, kita sama-sama wajib mempertahankan tanah suci seperti wajib membela Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Apabila dirampas orang, kita semua terlibat. Jadi ini semuanya, saudara sekalian. Orang Palestina punya 5 hak. Hak yang pertama adalah hak insaniah, hak kemanusiaan. Bahwasanya setiap manusia, boleh baik dia Muslim
tidak boleh dizolimi. Gak boleh dirampas, gak boleh tanahnya diambil paksa, rumahnya dipaksa, dibunuh, ya itu gak boleh. Termasuk orang kafir. Jadi yang pertama, ya, hak kemanusiaan. Hak yang kedua adalah hak saudara muslim. Hak saudara kita. Bukankah kita bersaudara? Mereka sama-sama saudara dengan kita. Mereka ahlu sunnah wal jamaah. Bukankah mereka juga? Bahkan mereka apabila sudah dalam Al-Quran jika saudara kalian sudah memohon bantuan karena agama, wajib bagi kalian untuk menolongnya. Sekarang bagaimana? Sekarang mereka sedang bela agama kita. Lalu sekarang mereka kelaparan, tidak ada rumah, musim dingin, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada makanan. Akhirnya gimana? Apa iya kita mesti membiarkan saudara kita? Nabi kalau katakan tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya ada yang sedang kelaparan. Saudara-saudara kita di Palestina mati kelaparan, tidak ada makan. Anak-anak kecil itu dalam susuan ibunya mati karena tidak ada keluar susu ibunya lagi. Apa iya kita biarkan kayak begini? Padahal ini saudara. Di mana saudara-saudara muslim? Ya. Nah, pemerintahan di mana? Pemerintahan negara-negara Islam. Kemudian OKI. Kemudian organisasi-organisasi. Mestinya kita semuanya bahu-membahu untuk menyelamatkan. Itu yang menjadi cuma tidak sampai 10 juta orang. Tidak sampai 10 juta orang berasal dari 190 negara. Orang Israel berasal dari 190 negara. Tidak ada hubungan dengan Palestina. Tidak ada hubungan dengan Bani Israel. Orang asing, orang bule. Lalu mereka klaim ini punya nenek moyang saya, ini punya Nabi Ibrahim dulu kakek saya. Oh, dusta semua. Bagaimana ini bisa seperti ini? Kita biarkan seperti ini. كذلك الحق الثالث كيف عن المسجد الاقصى؟ اليس المسجد الاقصى هل تريدون ان تشربوا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تطلبوا توبتكم مصر الرسول تحت الاحتلال؟ كيف؟ فهم يدافعوا عن المسجد الاقصى نيابة عنكم. الامر الرابع يمنع الفساد الصهيوني. يا اخواني الله سبحانه وتعالى يقول لتجدن اشد عداوة للذين امنوا اليهود. والله لولا اخوانكم في فلسطين ولولا الله قدركم لذلك. هذا الفساد الذي عنده 26 سنه في القران تقول امه فاسده تفسدون في الارض. الشعب الفلسطيني يحجز هذا الفساد عن الامه العربيه والاسلاميه. والامر الخامس اشراط الساعه اللي ذكرناها كل اخر الزمن مستقبل الامه، حياه الامه، مصير الامه، مستقبل الامه كله في فلسطين. ان الدين يصل الى الشام. من سكن الشام او قرى الشام فهو في رباط الى يوم القيامه. نساءهم ورجالهم فراغ الى يوم القيامه. ارض الرباط، ارض الجهاد، ارض المحشر والمنشر. هل انتظار الصهاينه؟ كيف؟ اين الامه؟ 5 مليون رهيب صهيوني. عيب والله، عيب وعار على هذه الامه. 5 مليون، 2 مليار مسلم. اين هم؟ غثاء السيف. اين هم؟ هل معقول العالم كله يجتمع على حرب غزه اللي لا تاتي كأنها منطقه صغيره؟ الهند اشتغلت، الهند اكثر من 100 جندي يقتلوا في فلسطين. كل دول العالم، كل شياطين الارض يحاربوا في غزه والمسلمون ساكتون. لا حول ولا قوه الا بالله. حسبنا الله ونعم. هذه ما تنفع، ما تصلح. ما وقر في القلب صدقه العمل. Yang ketiga, hak orang Palestina adalah hak wajib kita bela karena mereka sedang membela tanah suci kita, sedang membela masjid suci kita, Masjid Al-Aqsa yang ingin dibongkar oleh orang Yahudi. Nah, bagaimana kita biarin? Padahal Masjid Al-Aqsa itu bukan milik mereka saja, milik kita juga. Masa kita membiarkan saudara-saudara kita yang sedang membela harta kita?
Misalnya kita punya harta, ada tanahnya di puncak, terus kita suruh orang lain jaga, ya kita banyak, kita perhitungan, jagain tanah saya. Sekarang tanah kita dirampas orang, lah kita belain dia menjaga tanah kita. Kita belain, nggak bisa kita biarkan begitu. Lepas dong ini barang. Kalau lepas kita semua berdosa, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keempat, hak orang Palestina dibela. Karena orang Palestina sedang melawan manusia paling buruk di dunia. Allah yang katakan, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Kalian akan mendapati orang yang paling benci terhadap orang yang beriman adalah Yahudi. Allah yang sebut semua kejahatan di muka bumi yang besar-besar belakangnya Yahudi. Itu mau gak mau Allah yang kasih tahu. Kerusakan yang besar, peperangan yang besar, belakangnya biasanya ada sumber Yahudi. Apalagi yang sekarang sedang kita hadapi, bahwasanya orang Yahudi itu rencana mereka itu akan menguasai bukan cuma Masjidil Aqsa saja. Israel itu ada namanya Israel Raya. Israel Raya itu wilayah yang harus masuk ke dalam Israel. Itu dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, Sungai Efrat di Irak. Itu termasuk Makkah, Madinah, termasuk yang harus mereka kuasai. Artinya tidak betul kalau dia hanya urusan Palestina saja. Mereka targetnya tetap sampai ke Makkah, Madinah. Artinya kalau sekarang kita melawan Israel, sebetulnya kita sedang menyelamatkan Baitul Maqdis, Makkah, Madinah sekaligus. Tapi kemana ini? Hanya 5 juta orang Yahudi, hanya 5 juta bisa kerjain umat Islam. Umat Islam ini di dunia sekarang 2 miliar. Kemana yang 2 miliar ini? Kemana kita kalau kita rame-rame kompak bersatu padu menyelamatkan untuk lawan penjahat gitu. Bukan lawan orang lain, lawan penjahat. Kita rame-rame bersatu. Sebentar Israel akan turun kita. Tapi mari ya Tuhan, ya, yang kelima tentunya adalah karena semua kemuliaan akhir zaman itu adanya di Palestina. Termasuk kejayaan Islam nantinya ada di Palestina. Islam itu paling nanti jadi pusat khilafah. Ya, khilafah itu akhir zaman ada di Palestina. Nah, masa iya kita tidak berpangku tangan bahu-bahu untuk menyelamatkan tanah suci kita? Itu yang bisa saya sampaikan dari Indonesia. أخيرا إخواني، أخذ بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ميمونة: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: اتوه فصلوا فيه أرض المحشر والمنشر. أرأيت إن لم أتحدث إليه؟ قال: فافعلوا بزيت يصرف في قناديل، فمن آتى له زيتا كان كمن صلى فيه. ما هو الزيت الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تريد أن تصلي بالأقصى؟ تريد أن كأنك بالأقصى كما في الحديث؟ فمن أهدى له زيتا كان كمن صلى فيه. ليس المقصود الزيت أبدا، المقصود هو الدعاء، الدعوة، الإنفاق المالي، كل في مقاله، العالم بعلمه، والتاجر بتجارته، والمجاهد بجهاده، والمرأة في بيتها، في مدرستها، في جامعتها، في بيتها. والآن نحن في هذا الشهر المبارك الفضيل، شهر رمضان، اللي تضاعف به الحسنات وترفع به الدرجات وتحط به السيئات. تجد المسلمون يحرصون في هذا الشهر أن يقدموا زكوات وصدقاتهم. وإخوانكم في فلسطين فقراء، مساكين، عاملين، أبناء سبيل وغارمين ومجاهدون ويجاهدون في سبيل الله. والحديث يقول: لا يجتمع كافر وقاتله في النار المسلم. فهم أولى الصدقات، الزكوات، الصدقات. لا نقول تمن عليهم، بل أنتم شركاء. هذا الشركاء، هذا الشعب الفلسطيني،
هذا إخواننا المصلين كما ذكرنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويبارك في مالكم ويبارك في أهلكم المباركة، وأن يحفظ إندونيسيا وشعب إندونيسيا وحكومة إندونيسيا، ويحفظ المسلمين من كل شر، من شر هؤلاء الصهاينة وأبنائهم وأبنائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، حفظكم ربي ورعاكم، وجعل جنة مأواكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir bahwa Syekh mengingatkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Siti Maimunah ini pembantu Nabi. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Aftina fi Baitul Maqdis ya Rasulullah." Beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis ya Rasulullah. Lalu Siti Nabi menjawab, Baitul Maqdis itu adalah ardul mahsyar wal mahsyar. Lalu Nabi kata, berangkatlah kalian ke sana, sholatlah kalian di sana, karena sholat di dalam Baitul Maqdis satu kali setara dengan 1000 kali sholat di masjid biasa. Lalu Nabi SAW ditanya lagi, apa yang pendapatmu apabila kami tidak bisa berangkat ke sana? Nabi mengatakan, kalau kamu tidak bisa berangkat ke sana, sholat di sana, kirimlah ke sana minyak. Tusrojuhi monadiri, dengan kau kirim minyak ke sana, tetap membuat menyala lampu-lampunya. Siapa yang mengirim minyak ke sana, menyalakan lampu-lampu Masjidil Aqsa, maka dia seperti orang sudah sholat di dalamnya. Dan riwayat yang lain seperti pahalanya sudah berangkat ke sana. Kirim minyak, maksudnya minyak apa? Maksudnya minyak bukan minyak yang bensin atau minyak tanah, bukan. Maksudnya apa saja yang kita kirim untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, untuk tetap mempertahankan kedudukan Masjidil Aqsa. Yang tadi tahu Masjidil Aqsa itu akan selalu dirongrong. Apa saja yang mempertahankan Masjidil Aqsa, maka dia sama sudah seperti sholat di sana, seperti sudah berangkat di sana. Seorang alim kirim minyaknya dengan cara apa? Memberikan ilmunya. Seorang ibu kirim minyak ke sana dengan angkat anak-anaknya cinta kepada Masjidil Aqsa. Kita semuanya pakai cara masing-masing. Anak-anak muda dengan handphonenya untuk apa? Pakai media online, kirim berita tentang Baitul Maqdis yang benar, sebarkan. Itu semuanya adalah cara kita kirim minyak ke sana. Doa juga kirim minyak ke sana. Infak jihad fisabilillah, infak harta kita, itu semua lebih utama lagi untuk kita sekarang ini. Gak cukup kita cuma bilang la haula wala quwwata illa billah, gak cukup kita cuma mengatakan hasbunallah wa ni'mal. Kita harus bergerak, harus berbuat apa saja yang bisa kita kerjakan, itu namanya kita kirim minyak ke sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, apalagi yang di bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan amal pahala. Semoga Allah berikan kita semua keberkahan, termasuk pemerintah Indonesia, termasuk juga bangsa Indonesia, semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, amin ya rabbal alamin, di dunia hingga akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Fadilatul Syekh Bapak Fauzan Hasan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.